Wala waleya dɔ a kaso kɔnɔna na ko a da la aw ye dɔw daraki ka drogue ta i bɛ se ka a ko ɲɛfɔ an ye wa? Oui, kunu 11 wagati sodasikɛ dɔ de nana visite la parce que visite bɛ yen samedi ni dimanche d'ailleurs don o don fo juma visite min bɛ yen o ye présumé terroriste da ye maintenant don tɔ ninnu bɛɛ bɛ se ka na mɔgɔ lajɛ yan maintenant o kɔnɔna na o kun kɔnɔna na a nana mɔgɔ filɛ la bon an ka kasoba règlement intérieur ye min ye n'i bɛ don prison kɔnɔ fo i ka lajɛ fo an bɛ magamaga i la ka lajɛ ni fɛn jugu dogolen t'i bolo maintenant o kɔnɔna na a y'i ban fitini y'i ban bon a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ da la a kɔrɔkɛw de don u ka jala fana ka bon n'o ye a ka minnu ka bɛ kɔnɔna na olu ka jala ka bon n'ale ye parce que première classe de don et puis a kɔrɔw de don a y'i ban dès lors que a y'i ban mɔgɔw y'a miiri i b'a sɔrɔ fɛn dɔ dogolen de b'a bolo maintenant n'a bɛ don forcément a bɛ lajɛ o lajɛli kɔnɔna na drogue de yɛrɛ a kun drogue yɛrɛ a kun service de sécurité o y'u cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye bureau peloton la ka taga a ɲininka maintenant o kɔfɛ o sera n'a ye ne fɛ maintenant u nalen ne kɔni ye directeur national wele ka ɲɛfɔ directeur ye situation kɛra cogo min o fɔlɔ ye directeur ye après ka procureur wele ka ɲɛfɔ procureur fana donc an ye nɛgɛ don a la dɔrɔn ka conduire ka taa n'a ye BT la directement parce que walidugukɛla n'a minɛna kasoba la fila t'a la an b'a cɛ a bɛ taa n'a ye BT la parce que saga filɛ nin ye ni ne o desi la mɔgɔ si tɛ saga sanfɛ mɔgɔ si saga ni a dabɔra bɛɛ de kama parce que an yɛrɛ de y'a voté an yɛrɛ de ko a kɛ a cogo la ten donc a taara bila gendarmerie la o kɔnɔna ten. Ayiwa ni drogue tun bɛna taa di yɔrɔ jumɛn? Drogue tun bɛna taa di cellule dɔ bɛ yen u b'a wele 9DC a tun bɛ taa di olu de ma maintenant mɔgɔ kelen min de don an t'a dɔn parce que a donnen a ma se ka mɔgɔ labɔ mais maintenant enquête kɔnɔna na a bɛna dɔn réellement a bɛna taa di mɔgɔ kelen min ma mais maintenant rassurez-vous que kasoba falen don an ka ca ka ca dɛ bi bi in na jama min bɛ yen a ka ca ni jama 2,800 o kɔnɔna na n'a fɔra ko sɔrɔdasi bɛ wuli a ka yɔrɔ la ka na drogue di kasodenw ma ka u kunkolo ɲagami ka bila an la et je pense que baara tɛ an tɛ o sɔrɔdasi ka baara ye kɛlɛ de o et je pense que an bɛ terrorisme min na a kɛlɛ ma ban fɔlɔ de donc ni kɛlɛ ko de kɛlɛ b'a bolo maintenant a bila aw kunkolo la c'est que agent minnu bɛ yan ani an ka mɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ baara la wa u bɛ baara la mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔw 2,800 kɔlɔsi et ko i sɔrɔdasi tɔ au lieu que i ka na u dɛmɛ u ka baara la e bɛ na mɔgɔw kunkolo ɲagami ka u bila i tɔɲɔgɔn la et ni kasugo cira jɔn bɛ sunɔgɔ Bamakɔ ni mɔgɔw n'u ye drogue sɔrɔ ka min ka u kunkolo ɲagami kɛ u bɛ na mun kɛ sɔrɔdasi kan k'o kɛ yan sɔrɔdasi ka baara to yen maintenant sɔrɔdasi ka baara to yen a ka baara ye min ye a ka taa a ka baara kɛ o de y'a kɛ très rapidement an ma analyse caman kɛ an y'a cɛ ka taa n'a ye pour que si ni dɔ b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ a ka bila kunkolo la o sɔrɔ kelen de bɛ na a ma kɔnɔ parce que e mɔgɔ n'a y'i minɛ quel que soit ton grade an bɛ t'i fili enquête bɛ kɛ ni kan ka gɛn i kan ka gɛn ka bɔ armée la et d'ailleurs ni den façon ninnu kan ka gɛn de o ni den façon ninnu kan ka gɛn en tout cas n'a bɛ ɲa unité la ne b'a gɛn den modèle ninnu kan ka gɛn parce que an bɛ baara min na cɛ Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn kasugo mɔgɔ kan an dɛmɛ kaso baara la de don o man kan an dɛmɛ ka kaso baara kɛ maintenant n'u b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ je pense que u ka tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la u kana se an fɛ ayiwa directeur nin ko in kun bɛna taa di cellule minnu ma est ce que olu bɛ se ka olu bɛ ɲagata sɔrɔ nin ko in na wa? o ta drogue ta kan ka taa di minnu ma bon ɲagata sa normalement o kan ka sɔrɔ a la parce que o b'a sɔrɔ la ne t'a fɔ de juge de kan k'o kuma fɔ enquêteur de kan k'o kuma fɔ parce que enquête la a kan ka taa di mɔgɔ min ma forcément diyagoya a k'o tɔgɔ fɔ n'a y'o tɔgɔ fɔ maintenant ni o tigi wulila ka enquête kɛ justice kan k'a ka baara kɛ o maintenant o ti régisseur ka baara tɛ ne ka baara ye min ye ne y'o kɛ maintenant a dira sebe ma ni sebe b'a fɛ ka na a tigi labɔ ka taga procédure kɛ problème foyi t'a la ka sababu ka disposition la an kɔni tɛ mɔgɔ si bali procédure ma parce que déjà que délinquant de don
maintenant ni délinquant nana délinquant wɛrɛ voir o fila bɛɛ kan ka don kuru kelen de kɔnɔ de problème t'o la maintenant oui ni kumakan b'i bolo k'a lase armée de l'air responsable e bɛ se k'i da drogue quantité min minɛna est-ce que a ka ca wa drogue a ka ca je pense que c'est presque 1 kilo n'a ma kilo bɔ a kɔnti bɛɛ lajɛlen kilo la a ka ca et puis drogue o drogue dɔlen kasogo la je pense que ko belebeleba dɔ dɛ voilà fɛn min fitinin yɛrɛ n'i y'a min kɛ i kunkolo bɛ ɲagami a kilo kelen kɔni yɔrɔ mɔgɔ t'o kɛ voilà ni welewelekan b'i bolo k'a lase armée de l'air responsable di a bɛ kɛ jumɛn ka sababu kɛ u ka nin ko in non ni welekan bɛ n bolo n ka welekan ye min ye u k'aw ka denmisɛnninw kɔlɔsi je pense que baara ma ban armée de l'air la baara bɛ yen o sɔrɔdasi man ka bɔ a ka baarakɛyɔrɔ la ka na drogue di kasogo la ni baara tɛ yan de don je pense que a ye nkalon tigɛ o an bɛ rebelle an bɛ terrorisme kɛlɛ de la et je pense que a ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛ a tɛ taa drogue di terroriste la o ka nɔgɔ là je pense que a taa ɲɛsira la terroriste min bɛ an bolo yan nɔ cɛ a ka ca ni maa kɛmɛ ni maa bi wɔɔrɔ est ce que faamu terroriste min b'an bolo yan nɔ a ka ca ni maa kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ Bamako Mali bɛɛ lajɛlen terroriste bɛ minɛ n'u m'a bila yan nɔ u bɛ taa bila Kulukoro maintenant mɔgɔ min b'o baara la yan nɔ détenu droit commun bɛ yen détenu terroriste bɛ yen maintenant mɔgɔ min bɛ ka o garde kɛ au lieu que i ka na u dɛmɛ ka u ka baara ɲɛ i bɛ na a tiɲɛ donc u ka chef ninnu u k'a lajɛ u ka baara ye min ye je pense que u k'u guider u ka baara la u kana an tɔɔrɔ quoi franchement parlant parce que an sɛgɛnnen don déjà kosa in na an ka mɔgɔw wulila parce que fɛn t'an bolo il faut le dire comme ça u wulila kɛlɛ la ko fo an ka droit ye min ye a ka di an tun b'o mankan la an tun b'o kuma la an ka mɔgɔw tun b'o kuma la maintenant o ko nana kɛ ni sɔrɔdasi ka na an ka modèle fana sape kɛ a tɛ se ka ɲɛ ça on n'est pas d'accord avec ça maintenant baara ma ban o bolo ni baara ma ban o bolo kɛ u ka kasogo yɛrɛ ye ka to yen ni u mago bɛ mɔgɔ la da u ka taa justice la ni u bɛ tiɲɛ de kɛ ça c'est très clair maintenant on va se foutre nos dispositions ta désormais ni ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ u k'u gɛn n'u bɛ gɛn kɛ a bɛ dabila o parce que ni basa kuma tigɛ kɛ a t'o ye ɲininkali laban na bi komi généralement avantage bɛ tigitigiw bolo ka don kaso so kɔnɔna na yala siɲɛ wɛrɛ aw ka fɛngɛ bɛna kɛ jumɛn sisan siɲɛ wɛrɛ aw ka laɲini bɛna kɛ jumɛn non an tɛna pression foyi kɛ mɔgɔ si kan parce que kasogo n'i ye civil ye n'i bɛ na il faut que i ka taa permis de communiquer ɲini maintenant n'i ye fini dɔ la ye n'i nana ni carte d'identité b'i bolo an b'i bila ka don o tɛ bɔ ma o ye depuis lawale de ye o tɛ bɔ ma parce que c'est pas parce que mɔgɔ kelen ye tiɲɛni kɛ o ko ka dabila o tɛ se ka dabila o fana ye sariya dɔ ye o an ka règlement intérieur lajɛ ni portée d'uniforme nana fila t'a la an bɛɛ ye kelen de ye o le fait qu'an bɛɛ ye kelen an tɛ pression da mɔgɔw kan mais maintenant le fait qu'an bɛɛ ye kelen o kana an tɔɲɔ maintenant ni tɔɲɔni bonyana et je pense que décision wɛrɛ fana bɛ taa o kama ça c'est très clair juge filɛ nin ye n'u nana kasogo la ka na mɔgɔw lajɛ ni carte d'identité t'u bolo o tɛ don mais pourtant olu de bɛ mɔgɔw datugu sɔrɔdasi ta fana c'est exactement la même chose ni carte d'identité b'u bolo an tɛ permis ɲininka an tɛ foyi ɲininka mais maintenant o facilité o kana ta o fɛ ka fɔ k'u bɛna tiɲɛni kɛ maintenant ni bɛna tiɲɛni kɛ ka taa o fɛ mais an b'o datugu n'o datugura fana kɛ foyi tɛ bɔ la ça c'est très clair mais maintenant an ma se o yɔrɔ ma maintenant o ka lajɛ ni élément façon ninnu c'est même pas la peine o ka to yɔrɔ la parce que délinquant de don délinquant tɛ se ka kɛ foyi ye délinquant kɔ. Merci. Merci bien. Très bien.